काही दो काही तुम्हें गुटखा घेने जाएगी तुम्हें अशोक अच्छा अच्छा बुझीगली एडी बस बुढ़ी एडी बस बसी जल्दी चेर गाड़ी बुले अरे बापा मनुष्य को चेरो छिना गाड़ी कथा सही आनु हला जगत मा कहले अरे बापा एडी बस मुझे भी आसीबी मालो मा ये बस पर के आया ए जगत माँ बुढ़ी मनुष्य बुझे देवी आग को बुझे देवी तो धैर्य धर तो केते सुनिबो मु तो सुनी तो कान भर्ती कर दे अच्छा जगत माँ ओ को काई के अछि को मु आसी ठीक खेले बापा रे बापा एई कथा को ना पेल देली कोली कथा को देख ताकू देसी ना कर जगत माँ ओ अपेक्षा कर मु भिक्षा नहीं आसी अरे बापा साइड बटे करो सेटा बंद भय करिबार कौनसी कारण नाहे सुन लेना तो ये बुढ़ी को जगे बसी था वो जीवी और हर पूजार सामग्री नहीं खरी आसे आसो छे लड़ा कथाटा मने रखी था ए बुढ़ी बुढ़ी रे
কথা ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆମର ଏମିତି ସାଧାରଣ ଘର କଥା ହବା ହଁ ଏତେ ଲାଗୁଛି କେন କହିଲୁ କହ ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରି ଏତେ ତ ଲାଭ କ'ଣ କହ ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ କାମ କର ଘର ପାଖରୁ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଲୁ କହ ତ କହ ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣ କଥା ହବା ହଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ୀ କଥା କ'ଣ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋରୁ ମଣିବାକୁ ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ଯେତେ ଗୋବର ପୁଡ଼େଇଲି ସେତେ ଗୋବର କାଣ୍ଡି କଲି ଆଚ୍ଛା ଏ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଖାଇ ଆସିଲି ରେ ଘରେ କତିରୁ ତ ମଉସା ତତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରାଗିବା ଫଳରେ ଖାଲି କଠା ନାଳ ଗଳି ପଡୁଛି ହଁ ଖାଲି ବୁଝି ଫେଣ ମାରି ପଡୁଛି ଏ ବୁଢ଼ୀ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତୋତେ ଧୀରେ ଠିଆ ହତ ତ ଏମିତି ହଲଚଲ ହବା ବୁଝିଲୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ନାଁ ନେଢା ଦେଇଯିବି 7 ଖଣ୍ଡ ବେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତ ହେଡ଼ା ପାଇ ଭୁଲି ମୋ ସଡ଼ା ହଁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣୁ ନାହିଁ କିରେ ମୁଁ ପରା ବୀର ଚିରି ଦେଇପାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ଠେକି ମାଠିଆ ତୁଲା କରି ଦେଇପାରେ ସିଲିଭର ତାଟିଆ ନା କିଛି କରିପାରୁ সরসর করেছি কে আছে বাড়ি পড়া